आसतु शिखा मोबाइल माध्यम केमिति कार्टून वीडियो एनिमेशन करा जाए बा केमिति कार्टून वीडियो बना जाए। तो बहुत सारा एप्लिकेशन अच्छे सरल टून कोमा टून ऑटोटैप एआई मत जेहेतु ऑटोटैप एआई भल लगे तो मुझे ऑटोटैप एआई वीडियो बनाए। तो आसतु गूगल ब्राउजर उपरको आपण समस्त मोबाइल गूगल ब्राउजर थी गूगल ब्राउजर टाइप करूँ ऑटोड्राफ्ट एआई। तो मुझे टाइप कली ऑटोड्राफ्ट एआई। ऑटोटैप एआई कले प्रथम आसीज ऑटोटैप एआई क्लिक करेंगे। ऑटोटैप एआई पर क्लिक कले किसी एमती इंटरफेस आपण माने सामने आसीओ। बेस्ट एआई एनिमेशन एटा ला ऑटोटैप एआई आपण माने अति सहज रे सुंदर भाबरे वीडियो बनै पारिबे। एथरे वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो मु ऑटोटैप एआई पर क्लिक कला पर एमती किसी इंटरफेस आसला। आपण मोबाइल रे एमती किसी इंटरफेस आसीओ। तब तो स्किप करिया देखिबा कोन कोन आदर अछि। एदर बहुत किछि फैसिलिटी अछि देखंतु। एदर विलेज टाइप रो अछि 3D अछि किड्स अछि आपण जेमेति प्रकार वीडियो बनै परिबे सब टाइप रे वीडियो एथरे आपण बनै परिबे। मु चाहे विलेज टाइप रो कार्टून बनाया पे तो मु विलेज टाइप रे टाइप करली। विलेज टाइप रे टाइप करले जेमेति इंटरफेस आसीओ। तो लिखाई प्रोजेक्ट टाइटल हेड वीडियो एमती किसी थी देखो सामने एमती किसी इंटरफेस आसो। लिखाई बैकग्राउंड तापर कैरेक्टर बहुत किसी अच्छी मैंने मोबाइल डाउनलोड कला जापर। तो प्रथम आम बैकग्राउंड नवा। तो मो बैकग्राउंड पर क्लिक कली। क्लिक कला पर मोर बहुत सारा बैकग्राउंड आगर मोबाइल अच्छी। तो मोबाइल जब बैकग्राउंड नथि आप इमेज डाउनलोड कर पर देखने। तो मुझे नाइट बैकग्राउंड देली। नाइट बैकग्राउंड देला परे आपण एमिति कर पारे बैकग्राउंड को जूम कर पारे जूम आउट कर पारे जूम इन कर पारे। तो आपण इच्छा मन इच्छा आपण जेमि कर पारे। मु कोन गला वीडियो टे टिके बढ़ाई देली 10 सेकंड कर देली। तो आपण सामने वो वीडियो बनाउची वीडियो स्किप न करके संपूर्ण भाव में वीडियो देखंतु। ये संपूर्ण भाव में बुझी पारे बुझी पाला पर आपण भी कार्टून वीडियो बनै पारे निज मोबाइल साहाय्य रे। तो मु बैकग्राउंड देला पर कैरेक्टर नेली। कैरेक्टर मत एनिमल्स ऊपर पसंद आइला तो मु एनिमल्स ऊपर क्लिक कली। एनिमल्स ऊपर क्लिक कला पर एते सारा एनिमल्स आसले हाथी घोड़ा सिंह बाघ भालू सब प्रकार एनिमल्स आसले। तो मु कोन करबी ना गोटे बिल्ली को नेबी। तास बिल्ली को नबा कैरेक्टर ये सामने बिल्ली आसला मु बिल्ली को कैरेक्टर नेली। टॉकिंग अच्छी वॉकिंग अच्छी जंपिंग अच्छी तो बहुत सारा एनिमेशन ये अच्छी आप जहाँ भी नहीं पारे। तो मुझे वॉकिंग नेली माने चलवा। वॉकिंग ऊपर क्लिक कला पर सिलेक्ट ऊपर क्लिक करंतु। सिलेक्ट ऊपर क्लिक कले आपन बैकग्राउंड ऊपर बिल्ली आसी जाओ। आप अति सहज एनिमेशन करेंगे। वीडियो को शेष पर्यंत देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ ताकि समस्त वीडियो टी देखिपारे और समस्त वीडियो बनै पारे फुल वीडियो बनै पारे कार्टून वीडियो एनिमेशन करें। तो वीडियो एमती कलापर किसी एमती आसो जेहेतु से जूम अच्छी वीडियो बहुत बड़ आकार अच्छी आम छोट कर एमती छोट कर देखो देखो धीरे धीरे छोट होगा आउ भी छोट कर आउ बड़ कर आप जो साइज दरकार आप से साइज करेंगे। तो मुझे छोट करदेली छोट कर वाल कैसे चलुच ना आम ए साइज रू अपोजिट साइड को नवा चल चलैकी। तो मुझे कौन कल ना ये तले अच्छी बहुत सारा एनिमेशन बहुत सारा अच्छी तले देखु। तो कौन कल ना चल गला चल चल गला। तो तापर कौन कले आम बैकग्राउंड लॉक कर बैकग्राउंड लॉक कले एबे बिलवाटे को सेकड़ रे एकड़ को चले चले आनिबा। देखंतु केमिति बिलवाटे एकड़ रे सेकड़ दे चल चल जाउची देखले एमती एनिमेशन करिवे वीडियो टी शेष दे देखंतु। एबे कैमरा एंगल दबा हम बिलवाटे रे एई कोड आसुची हम से बिलवा ऊपर कैमरा एंगल दबा। देखंतु केमिति वीडियो टी देखो मैं कैमरा एंगल दे कैमरा कोड थिला हम कोठी आनुची। देखो जो बिल्ला के बाहर थी से जगह कैमरा आने
देखो अति सहज शिखिजे अति सहज आप निज मोबाइल कार्टून वीडियो बनई पारे कैमेरा एंगल देली देखो जो वीडियो आसो देखो केमती कैमेरा मूव कर देखिए एमती बनई पारे तो आम कौन करवा देखो मुझे नाइट एंगल देगी राति अच्छे तो कौन करवा आम गोटे आपको काटिदे से बिलुआ देखो केमती बिलुआ एनिमेशन कला ए बिलुआ को काटिदवा आ गोटे क्यारेक्टर आनिबा आपण जे कोनोसी जगह भी क्यारेक्टर आनी परिबे ए बैकग्राउंड भी चेंज करबा अलग बैकग्राउंड आनी परिबे दिन बेला बैकग्राउंड आनी परिबे जंगल बैकग्राउंड आनी परिबे गाँ बैकग्राउंड आनी परिबे जे कोनोसी बैकग्राउंड आनी परिबे जे कोनोसी क्यारेक्टर भी आनी परिबे 8-10टा क्यारेक्टर आनी परिबे आ अलग को आप रे एते क्यारेक्टर तो आनी परिबेनी जदि भी को क्यारेक्टर दउची 2-3टा क्यारेक्टर दउची तो सरल टोन हो किबा अटोटा पे तो बहुत सारा क्यारेक्टर दउची टोमाटोन हो एथरे 2-3टी क्यारेक्टर दे किंतु ये ऑटोटा पे यार बहुत सारा क्यारेक्टर तो मुझे एबे गोटे क्यारेक्टर नउची अलग क्यारेक्टर से अंधार रात क्यारेक्टर गोटे मैन टाको माने गाँव लोक टाको गोटे जगह बसैवा कथा कहवा छिड़ा करवा देखो सी बसिचे बसला आप जूम लेस कर ये जूम कर जूम बड़ कर जूम छोट कर अति सहज पूरा ओडिया आप शिखिपारे और निज मोबाइल रे बहुत बहुत भल भाव वीडियो तैयारी करेंगे कार्टून वीडियो देखिए मुझे से पत्थर ऊपर बसईगली हाँ बसला देखिए कमी सारा वीडियो बनई पारे आगे देखिए मो वीडियो पूरा आप वीडियो सहज अति सहज वीडियो बनई पारे ऑटोग्राफी वे सरल टोन टोमाटोन ये सब अलग अलग एथरे किंतु अलग अलग एथरे बहुत किसी फैसिलिटी दउची एक जगह 15टा तुम क्यारेक्टर ऐड करि परिबो आपको एप्लिकेशन में एत सारा क्यारेक्टर ऐड करे दउनी देखो कैमरा केमती मूव कला कैमरा एंगल देली मन से ऊपर कैमरा केमती मूव कला ना आउथरे कैमरा देखो तम आगे बस कैमरा अच्छी आप जमी जहाँ करेंगे आग बैकग्राउंड ला करेंगे कहवा कथा कहवा मैंने मनुष्यटा बसीथब कथा कहब से क्यारेक्टर आनी एवं मनुष्यटा बस कथा कहूँ देखिए ए बहुत सारा कथा कह ऑप्शन अच्छे कांदा हसवा बहुत सारा ऑप्शन अच्छे आप जेकोसी जोटा भी मन इच्छा नहीं करेंगे तो मुझे कथा कहवा ये नहीं से कथा कहूँ बुढ़ाटा बस कथा कहूँ जंगल राति अधरे तो आम छिड़ा कर आगू आगू अच्छे देखो से कथा कहूँ कैमेरा मुझे लेन बढ़ाईदेली 5 सेकेंड करदेली तो से कैमेरा कटिगला जमी सेमती है एवं कौन करवा ना छिड़ा करवा छिड़ा आम जमी चाहिए सेमती आम ऑटोग्राफी वीडियो बनई पार अति सहज वीडियो बनई पार तो वीडियो शेष पर्यटन देखो आ लाइक सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं एबे तो हाथ में गोटे लंठन दबा तक अंधार रात देखा दे ना लंठन धरिक बाट कले तो तले प्लस माइनस को देखी आउ थे रिव्यू कर देखी कोई जगह क्लिक कले से जगह क्लिक करेंगे देखो क्लिक कलापर एमती किसी इंटरफेस आसो आप बाहर तो आसला तो तले अपलोड ऑप्शन देखिए हैंड ऑप्शन देखिए अपलोड आसला आप अपलोड ऑप्शन जहाँ भी आनी पारे जहाँ भी किसी धरई पारे तो मुझे लंठन धरवा चाहूँ तो लंठन अच्छी माने एप्लिकेशन अच्छी तो आप लंठन धरई पारे जब लंठन ना तो आप जो डाउनलोड करेंगे वीडियो सॉरी फोटो डाउनलोड करके डाउनलोड करके आधे अपलोड भी करेंगे तो मुझे लंठन अपलोड करदेली लंठन धरिकी अंधार रात से बाट चलो लंठनटा एपट सेपट को पड़ोस लंठनटा साइड में हाथ में धरवा प्रिव्यू करवा देखिए लंठन ठीक से चलते ना नहीं पाखे ऑप्शन ले प्रिव्यू देखिए तो मोबाइल देखा दियो नहीं এটা বাগ ঘরে আউট দিয়ে দেওয়া এইটা বাগ ঘরে আগুন দেওয়া এইটা করে পক্কা রহে
ଏମିତି କରି ଆପଣ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ ବି କରିବା। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଏ ଆନିଭର୍ସରୀ ନେମ୍ ଦେଇଦେବା। ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇବା ନାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ନାଇଁ ନାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ବି ମର୍ଜି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ରାତି ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆପଣ ଦିନରେ କରିପାରିବେ, କେତେବେଳେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଲଣ୍ଠନ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ସେଭ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘୋରଉଛି। ଆସିଗଲା ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି, ଏଠି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଟଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି କହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆଣିବା। ବିଲ୍ଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାଟିଲେ ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍ ଏଆଇ। ଆଗରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣିପାରିବା, ବହୁତ ସାରା। ଆକୁ ସେଇ ତର କ'ଣ ସେଇଟା ସରଳ ଟୋନ୍, କୋମା ଟୋନ୍, ଏଥିରେ ଏତେ ଅପସନ୍ ଦିଏନି। ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍ ଏଆଇରେ ଯେତିକି ଅପସନ୍ ଦିଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛି ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲୁଆଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଫୋନ୍ରେ। ବିଲୁଆଟା ଫୋନ୍ରେ ଆସିଲା। ବିଲୁଆଟାକୁ ଅପସନ୍ କଲି। ତ ବିଲୁଆଟାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ବିଲୁଆଟା କେମିତି କଥା କହିବ, 10ଟା ଯେତେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଆଗରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପରେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲୁଆଟା ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କଲି। ବିଲୁଆଟା ଏପଟକୁ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଥିବା ଅପସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇପାରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରେଇ ପାରିବେ। ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଥା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ ନ କଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଟିଯିବ। ତ ଆସିଲା ସେଇଟା ଭୋକିବା କଲେ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ସେମିତି ବି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଇଦେଲି। କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲୁଆଟି। ଯେମିତି ଭୋକିଲା ବିଲୁଆ ସେଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ବନେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାକୁ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇପାରିବା। କୋମା ଟୋନ୍ରେ 3ଟା 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଉଛି, ଆଉ ସର ଟୋନ୍ରେ 3ଟା 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍ ଏଆଇ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେବା। ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବା। ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଇଡଲ୍, ତାକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବା। ଆଇଡଲ୍ ମାର୍କରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମାନେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। 3ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼୍ ହେଲା। 3ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କରିପାରିବା। ତ ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି, କ୍ୟାମେରା ଅପସନ୍, ତାପରେ ତା ପାଖରେ କଟ୍ ଅପସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ କଟ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ୟାକୁ। ତ ଆପଣ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ କାଟିଦେଇ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍ ଏଆଇକୁ ଆସିବା। ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତଳେ ଅଛି ଅପସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର।
କୋଉ ସାଇଜରେ ବନେଇକି ବନେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଲି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲା ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ସେ ଲୋକଟାକୁ ତା ଘରକୁ ଆଣିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବାଡ଼ିକିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସକାଳେ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ରାତିରୁ ଯାଇଛି ସକାଳ ପହର ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ କରିବିନି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଠି ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅଛି ଯାହାକି ମୋତେ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର, ତ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଗିବି। ତ ସେ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲା ନା ଅନ୍ଧାରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣିବି। ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବ, ସେ ରାତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଧରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ନେଲି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ରୁ, ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଏବେ ଭିଲେଜ୍ ନେଲି। ହଁ ଦେଖିଲେ ଫଟୋଟା ପକେଇବି, ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଅପଲୋଡ଼ ତଳେ ଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ଡନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ଆମେ ଆଗ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲା, ବଡ଼ ବି କରିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସାଇଜ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିନେବା। ଜୁମ୍ କରି ତାପରେ ଲେୟାର ବଢ଼େଇବା। ଲେୟାର ବଢ଼େଇଲା ପରେ ଏଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ବସେଇବା। ତ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଖୋଜିଲି। ଏବେ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାକୁ ବସେଇଦେବି ସେ ଖଟ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିନି, ସେ ଖଟ ଉପରେ ରାଗିକି ବସିଛି। ଆଗ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବେ। ବେଶୀ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆଣିବା। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଏ ଆଜି ପୁରା ଶିଖିକି ପାଣି କରିକି ଯାଅ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଅଟୋଡ୍ୟାକ୍ ଏଆଇରେ। ଆଉ ତୁମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉନି, ଲାଇକ୍ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଉ। ତମେ ଲାଇକ୍ କଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ଆଉ ତମେ ବି କିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି, ଇନଷ୍ଟା କରିକି ତମେ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ଲାଇକ୍ ଦେବ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀକି ସିଆଡ଼ୁ ନେଇ ଆସିବା। ସକାଳ ପରେ ହେଲାଣି, ତା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ରାତିରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଏବେ ସକାଳ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି, ଲଣ୍ଠନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲଣ୍ଠନ ଧରା, ସେ ଲଣ୍ଠନ ଧରାଟା ସେଭ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଭ୍ ନ କଲେ ଏଇଟା ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭ୍ କଲେ ଏନିମେସନ୍ଟା ସେଠି ରହିଥିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇକି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ନେଳି ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେବି, ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଟିଯିବ। ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଗ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଧର କାହାକୁ କଥା କହିବ, ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ୍ କରି କଥା କହିପାରିବ। ନାହିଁ ତ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ କରି ରଖିବ। ଏବେ କଥା କହିଲା, ଏମିତି କରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା କହିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲି, ଏଥିରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ
तो आप एमती वीडियो बनई पारे अति सहजरे टमाटो से सरटन ये सब फाइव जिनस ऑटोड्राफी द बेस्ट जिनस आप वीडियो बनई